dame di debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhan Yesus Kristus, hatani debata tu kita saluhutna di minggu Advent paduahon sadarion. Imananienet sian buku Evangelium Matius bindu tolu. Mamuka maisian ayat sada sah rodi 12. Hujahahon ma di tonga-tongata. Tapayhut-ihut ma di bagasan roha. Dungi di laon-laon ni ari hehe masih Yohanes Pandidi marjamita di halongonam Judea ninnama paubahamuma rohamuna ainunga songgop harajaon banua ginjangi ibana do na pinaboa ni panurirang Jesaya ujuna nidokna suara ni naman jojo di halongonan pature hamuma dalan dituhani pahornop hamuma si dalanan nai imbulu ni utto do ulos ni si Yohanes kulik-kuling do hohosna aka si hapor do si tua niloba do si panganonna dungi lau mapangisi ni Jerusalem manopot ibana songoni do sude halak Judea rodi saluhut akan namaringanan di lambung ni Jordani. Jadi dipadidihon si Yohanes manasida di air Jordani dung di topot be topoti bedo dosa nasida. Alai dinani idana torop parise dohok saduse manopot pandidion nai ninna mamandok nasida. Hamu anak ni ulo ise do mangajari hamu pasidikon rimas narosogut parbueh kamuma natama paboa naung muba rohamuna. Jala sotung di dok kamu di bagasan rohamuna. Si Abraham do amanami. Ai hudok matuhamu. Tarjadi hon debatado anak di si Abraham sian akka batuon. Ai nunga pola ape takke tudaling ni akka hau. Ope sita baon manasa hau nasomar parbuehon na denggam. Jala sidabu honoton tu api. Ia au aek do hudidihon tu hamu mandokon paubahon roha. Ale andul gumogo do narosian pudiku gari mambuan si patuna kurang tamado peao. Didi honon ni ido tu hamu tondi porbadia dohot api. Di tangan na do purpuran payason nama pardegian na papungon na do emena tu sopona ale tutungon na do anggo hurak kami tu api nasora mitpop ima saatna. Uriani Tuhan Yesus Kristus andorang masuk kita tu jamita jolo pinarata mamuse pangatusyot tataringo tu minggu Advent. Jadi kalender huria ima kalender nata pake ganuk minggu lau ibadah imana disuraton di agenda dohot di almanak HKBP di tomu-tomu aka amani huriai mangihuton ritme ni Kristus. Jadi marpamusatan tunamasa di Yesus Kristus. Marmula mai almanak manang kalender parhuriaoni di panagamon haroroni Kristus imana didok na minggu Advent adong opak minggu dungi masuk mahuria tu pesta hatutubuna dukoni mar pesta muse onom Januari huria nani dok na Epifanias hapapatar ni hamulionna dungi diingot huria muse sitaononna dungi ari hamamatena manang Jumat Agung. Dungi mar pesta muse huria di hakeon ni Kristusi ima Paskah. Dung 40 hari mar pesta muse huria mar ningot hakeon na tu banua gijak. Los
pangujakononna songon uluan, songon raja di Banua Gijang. Jala dung 10 hari marpesta musehuria marningot hasasahor ni ton di porbadia na pinarbaga ni Kristusi. Dungi masuk mamusehuria 22 sahat tu 27 minggu nang gidoaran na minggu Trinitas manang minggu na somal. Mulak muse tu minggu Advent. Songoni terus. Jadi moladong sada hala na nunut marminggu di huriat taha KBP dang sahali sabulan manang sahali satahun tanpa sadar gabe ditopa mahadirionna mangihuton ritme ni Kristusi, peristiwa ni Kristusi. Jadi dang marpamusatan be kita tu dirita, tu kebutuhatta, tu obsesita, alai tu namasa di Kristus. Nah sonari nunga masuk kita tu minggu Advent na paduahon, jala 2 lilin ma di pagalak huria. Amang inang adong 4 lapatan ni minggu Advent. Na parjolo aspek masa lalu. Markite kite minggu Advent ima parningotan di panagaman manang penantian ni akapanurirang di padan narubi di haroroni si palua na pinarbaga ni Jakubai. Macai leleng akapanurirangi marpaima managam menanti-nanti haroroni si paluai. Marhite 4 minggu Advent diingot huria panagaman paimaimaon ni akapanurirangi. Jala di hapor siota selalu macai diondol hondo taringot tu parningotan. Molodang taingoti gabe PJ do hapor siota. Jadi marhite-hite minggu Advent di pasada huria ma rohana hapor sionna tu hapor sion ni panurirang na jolo na macai leleng marsundut-sundut managam paimaimahon Kristusi. Imana parjolo. Na paduahon aspek masa kini. Advent ima solidaritas kesetia kawanan ni huria tu akadongan namar Advent na maima di tikion. Gudang dos yakita na di bagasan Advent manang panagamon paimaimaon deba huhud mariwilu. Adong namar Advent paimahon sadihari maboruna anak na Jupang dohot siroka ni Todina. Adong siak kita nama Advent paimaimahon sadihari mamalum sian parsahitonna. Adong siak kita nama Advent paimaimahon sadihari ma anakna todongna bertobat. Sadihari ma rumah tangga na dinggan pulih. Jala sonari akan ali-aleta tondokta di Tapanuli Tengah, di Tapanuli Selatan, di Tapanuli Utara, di Langkat, di Aceh, di Sumbar, Maratven, paimaimahon pangurupion. Marhite-hite minggu Advenon, gabe tapasada marohatta, tusude dongatta namai-mai-mai, nama nagami, termasuk nama nagam di bagasan Lungun, di bagasan Ilu-Ilu. Jadi amang inang molo di pagalak huria lilin Advent ndak ada aksesoris sambingi, bukan hiasan semata, tanda ni tangiang doi. Nah dohok do kita pasadahon tangiakta tu sude nama Advent, tu sude nama imai-mahon asa dilehon anak parbue ni holongna, asa dilehon pajupang dohok rokak ni Todina, asa dilehon hamaluma, asa dilehon pardingganan, asa dilehon kebangkitan ni ekonomina. Di bagasan minggu Advenon ma tapasada tangiakta dohok sude dongata nama Advent di tikion. Napatulukon aspek masa depan. Advent ima antisipasi huria tu haroroni Kristus padua halihon.
Jadi molo taparatete kon amang inang di buku endetai adong dua endeni advent. Parjolo nomor kecil 38, 30 sia, 40 sada, 144. Ale boy do nomor na balga 500-an. Sada misalnya saya hutagam marohaku. Nah, antisipasi rodo Kristus padua halihon. Songon panindangion ni haporsiota. Jadi Advent itu beraspek parningotan, kenangan masa lalu, solidaritas masa kini, dan antisipasi masa depan. Jalan napaupaton Advent ima pangaradeon tu pesta Natal, pesta hatu tubuh ni Kristus. Mangihuton aka amani huriai dang pesta portibi hatu tubuh ni Kristus. Haluaon ni napi natupa ni debatado imar kite manongos anakna. Jala ikon mangarade do huria laho mamasuki pesta nabalgai. Dang boy pitor masuk ke pesta. Ikon jolo mangarade lumobi pangaradeon ni roha laho mamestahon pesta nabalgai. Jala salah satu unsur pangaradeon ima jamita sadarion. Pertobatan hamu baon ni roha. Nah amang inang nakin tajaha. Taringot tu jamita ni si Johannes Pandidi. Taringot tu hamu baon ni roha. Jadi Johannes Pandidi on sada tokoh di peralihan pada Narobi tu pada Naim Baru. Ro ibana sian halongonan godang parhapistaran mando bagian sada komunitas eseni donasida na tinggal mar askese mar bahudung di halongonan di padang gurun jala sianima ibana tampil tu lambung ni Jordan marjamita pabuahon nunga songgok behara jaon banua gijang alani paubahamuma rohamuna gudang donaro mandapoton ibana mangido asa dididi aledang pandidion songon natajalo pandidion hamubaon ni roha namasa di Judaisme tikii. Nah aha majamita tu kita amang ina lumobi di tiki mar advent dope akadongata di tapanuli tengah di tapanuli selatan di tapanuli utara maratfen pai mai mahon bantuan, maratfen pai mai mahon asa pajupang dohot kinaholongan ni rohana. Alamang huton Badan Nasional Penanggulangan Bencana adong dope 500 nari nasohaidaan. Aha doneng dohonon tu kita jamita adong tolu. Naparjulu nunga ro debata pajonokon dirina tu kita jolma. Alani tapaubama rohatta. Nunga robe debata pajonokon dirina tu kita jolma. Alani i tau paubama rohatta. Ayat 2. Didok nakin paubahamuma rohamuna nunga songgok banua gijangi. Nunga jonok be. Boydo dipabali ki amang inang jala umapit do molo tapabali kalimat nai. Nunga songgok behara jaon banua gijangi alani i paubahamuma rohamuna. Nunga jonok be raja banua gijangi alani i paubama rohamuna. Molo mangihuton Markus anon dang banua gijang dipake dang harajaon banua gijang alai harajaon ni debata. Nunga jonok be debata rajai alani tapaubama rohata. Jadi sudedo kita manginang manada si balik unik fajar kemerahan. Jadi kalau datang pagi kita sudah lihat warna merah di ufuk timur tapi mataharinya belum kelihatan. Songonido jamitani si Johannes Pandidi. Nunga tarida be si balik uniki fajar kemerahani pokinari Roma mataniari bicar alani tapaubama rohatta. Hata hamu baon ni rohana dipakai di si ima metanoia. Metanoia artinya sama dengan terjemahan bahasa mata. Perubahan pikiran, perubahan hati, perubahan paradigma.
Jalan markiti di pabua tu kita. Dan inisiatif jolma hamubaon ni roha manang pertobatani. Inisiatif debata doi. Molodang di pajono debata dirina tu kita dan tar pajono kita ibana. Molodang debata na ro manju kita dan tar baik kita ro manju ibana. Molodang debata na patauok kita na manjakko kita dan tar baik kita ro tulambungna. Alani pertobatan hamu baon ni roha dalam perspektif Kristen bukan prakarsa, bukan inisiatif ni jolma. Alai alus ni jolma dui, respon tanggapan ni jolma dui tu haroro ni debata, tu haroro ni sipaluai. Aidang tahu kita paubahon rohatta nani rajaan ni dosai. Molodang ibana na patauhon na paluahok kita. Na marhiti siani amang inang di minggu Advent sadarion dapat kita masada pangatusion na matse bagas. Parjolo do hape hasesaan ni dosa asasian hamubaon ni roha. Nasalilingon gumodang halak mando parjolo do hamubaon ni roha. Asasian hasesaan ni dosa. Pertobatan mendahului pengampunan. HP barita nauli mando daw. Parjolo do hasesani dosa asasian hamubaon ni roha. Lapatanna ala nunga disesa debata bedosata alani tapaubama rohatta. Ala nunga mate Kristus makop-kop kita. Manggarar sudi utang ni dosatai alani mubama kita. Ala nunga rodi bata manjonokon diri na tu kita mubama kita. Parholong nasundo di bata. Parholong nasundo di bata. Dia adalah Allah yang kasih sempurna. Dan alani muba rohatta. Dan alani muba parangeta. Muba pangalahota umbahem dihaholongi di bata kita. Dan alani bertobat kita amang inang gabe holong rohani debata tu kita. Alai ala holong mace holong do rohani debata tu kita. Ido mambaik kita tarbaik kita mula tu ibana. Ingo tamu ma umpama taringo tu anak namagoi di Lukas 15. Holong ni rohani amaido na manju anak nai mula. Jala kita do anak namagoi na jino ni holong na nijo ni asini rohani amatai. Amang inang sada sian 3 tona minggu Advent ganu tahun ima hamubaon ni roha. Jadi tema hamubaon ni roha selalu muncul tiap tahun di bagasan minggu-minggu Advent. Laumando tiki panagamon tiki paimaimaon, tiki pakirimon ikon pakion doi HP, uhud laho paubahon rohaniba. Nah secara praktis, jamita sadarion mando, dan ikon di tanggal 24 Desember borngin, manang tanggal 25, asa bertobat kita. Sonari do, dau sebelum pesta Natali. Jadi kan somal do najolo dibain drama Natal pas di malam Natali bertobat. Dung lewat tahun baru mulak muse sahiti. Nang tohoi. Molo toho do neng bertobat sonari mah. Apalagi molo tanggal 31 Desember ngamar lauk do ketupat do bir do kembang loyang pertobatani. Nang tikosi. Sonari mah kita. Jadi molo jamita sadarion nang benot gabe praktis amang inang gabe operasional sonari mata susun ruji-ruji tai. Unang tanggal 31 Desember ngaborngin muse marede kita nong moru muse satao. Adong dope 2 minggu nari, 3 minggu nari sonari mah kita mamben ruji-ruji. Lau pau nuntun kita, mandasdasi kita tuhamu bahon ni roha. Ala nunga robe debata manjonoki kita.
Nunga songgok be raja banua gijangi. Alani tau paubama pikirata rohata. Imana parjolo. Napa dua ko. Tapar buehon ma natama. Pabua naung muba rohata. Ayat walu. Tapar buehon ma natama. Mari kita hasilkan yang baik sebagai bukti pertobatan kita. Molo tajaha di Evangelium Lukas bindu tolu ayat 10 sahatu 14 di surat tondondisi maroan tu halongonani akan atorop manangikon jamitan ni si Johannes Pandidi hud mangido asa dididi dung manopoti dosana. Jalasian ragam ni profesi do naroi. Adong dua profesi na dicatat na perjolo ima pegawai pajak do bea cukai. Na nidok na si Jalobeo. Itu adalah pegawai pajak, pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan bea cukai pada masa itu. Ahama jamitan ni si Johannes Pandidi molotajaha di Lukas tolu tu aka pegawai pajaki. Unang markap hamu pajaki. Unang tagi hamu lobi sian na ditotuhon. Jadi nga masa na sian na jolo HP pegawai pajak dohot bea cukai tergoda memarkap, meminta lebih atau mengurangi, tapi sisanya dikasih ke dia. Profesi na paduahon na dicatat di sini di Lukas tolu ima tentara, soldadu, aka upas, polisi. Ahama jamitan si Johannes Pandidi itu aka tentara narotu ibana di Lukas tolu. Unang dobo hamu hala. Jadi najolo nang nuaing pe godaan na paling tinggi tu aka sitiop senjata ima mandobo. Melakukan kekerasan, memaksa, memalak. Jala ngamasa najolo, jala didok si Johannes Pandidi unang dobo hamu hala. Jala namang yuton didok ibana di Lukas tolui hasabapo kamuma gajimuna. Nah totu da kolan tu tentara na jolo do hitan wai. Do tu hami hasabapo kamuma gajimuna. Alin na menarik di Matius tolu natajahan akid. Adong dua profesi manang status sosial na ginuaran di si. Na parjolo parise. Ise do parise on. Parise ima anggota partai kemurnian agama. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh kerohanian. Napa dua hon saduse, ise saduse ima tokoh masyarakat, elit. Nama cejono tu penguasa tiki jala mace posido hata ni si Johannes Pandidi tu na dua horongo. Parjolo tu horok kami, parugamo, tokoh ugamo, napa dua hon tu saduse, tokoh-tokoh masyarakat, aristokrat, elit ni penguasa. Hamu anak ni ulo ninna. Jadi bayakon di do ibana tu tokoh agama, doho tu tokoh masyarakat, hamu anak ni ulo. Adang binoto be habaranion si Johannes Pandidi. So ise do mangajari hamu katanya. Alani partogi hamu, alani pandita hamu, alani tokoh masyarakat hamu, malua hamu sian rimas naroi ninna. Amang ina marhite-hite pandohan ni si Johannes Pandidi, jamita ni si Johannes Pandidi natajahan akib. Dapot kita masada pangetusyon na bagas muse. Hamu baon ni roha pertobatan dakolan lungun, dakolan keharuan, dakolan panosolion di bagasan roha HP. Jadi mangihuton pandokan si Johannes nakin jupa kita masada hasitongan dakolan lungun ni roha HP nanidok na pertobatan keharuan panosolion alai ikon tarida doi di bagasan pangalaho di bagasan panggulmi ni ngolu siapari alanido di dio ibana parbuehon manatama pabua nong muba rohamuna. Tunjukkanlah sikap dan gaya hidup yang benar mengatakan kau telah bertobat. Manginang
panopotion do dosa, panopotion ni dosa, sa sitong nadang boy bayanon abstrak, ikon konkret do sa sitong na panopotion dosa, dosa na taula, jala ikon topotan. Alanido di huriata jala mangihuton alay pandapot tu pribadi mon, macedenggan do sa sitong na dilehon tu ruas ni huria, kesempatan martangiang di bagasan roha, di bagasan hahohomon, manopoti dosa nabe, songon na taula nakit, do minggu-minggu na lewati. Alabua, tiki nahohom, tiki martangiang sahalakta, disibe barani kita, pabuahon secara konkret, secara spesifik, dosa tay. Dang be, secara umum. Buasa ikon di bagasan roha, jala, tiki, martangiang sasahala. Alamolo tababua dosata di loloan olo do pakyo ni hala kigabe sinjata lau menyerang kita muse. Alani holan tu debata do kita pabua hone. Ala dang olo debata mamake dosa ni jolma gabe sinjata laho menyandra. Songon na somal niula ni par politik. Di pasombu dongan na korupsi dungi disandrai bana. Asaw nang boy dohonon na manang aka. Anggo debata dangulo songoni. Jala dangulo debata pabuah-buah kondosa ta tuhalak nasing. Na alanido amanginang markiti kiti jamita sadarion molo asa bertobat kita juga harus spesifik. Pengakuan dosa itu konkret dan spesifik. Pertobatan juga harus konkret dan spesifik. Nah, sonari na 3 mingguan, 3 bulanon, sadar do HKBP adong do HP dosa ta, imanani do na dosa ekologis. Tapasombu alami gabi sega. Sonari nga manaw kita. Apalagi dongat tanda di tapanuli. Alay markiti-kiti jamita saderon dipaingot kita, dipaingot HKBP. Dakolan dosa ekologis. Ikon do HKBP barani manopoti dosana di bidang finansial. Di bidang keuangan. Ikon do barani kita manopoti dosata di bidang seksual. Ikon do kita barani manopoti dosata di bidang relasi ganupari. Nah lanido manginang tapake minggu-minggu advenot. Da pola paubawot tatu halak nasing akadosatai alai anggotu debata tapa bua ma konkret, tapa bua ma spesifik. Jala mubah kita. Mubah kita. Sebab kita tidak bisa mengatakan saya mahami bertobat di pati nomor walu. Anggo pati nomor onom, pati nomor pitu, da pola, dang boy. Ikon sudedo kita bertobat dalam segala aspek. Tapi prinsipnya konkret, spesifik, total. Dapat tuluhon jalan apar pudi. Ado amanginang tonatu kita. Daku boto piga hamu na manukun boasat turpu epistel dibuat sian Psalmen 72. Ado hadumuan ni. Psalmen 72 dohot jamita hamu baon ni roha. Hami menafsirkan patuluhon tapangido matu debata. Jala dohot makita marsuarahon. Akap asa partugi. Dohot panguhum di tonga-tonga ni bangsota. Dohot marhamu baon ni roha. Asa denggan, asa sonang ngulutta. Jadi dohot makita manang yakon. Jala dohot makita marsuarahon. Kapartugi, akap panguhum, akap panggom-gomi pe. Ikon dohot do bertobat. Psalmen 72 ima psalmen harajaon. Mazmur kerajaan. Na jot-jot pakeon di acara penabalan molo adong raja na baru. Isi na tangiang tu raja dokot harajaon. Buasa dibain gabe epistel. Buasa dibain ni gabe epistel amang inang. Ala macai balgado pakorhon ni negara.
pakorhoni panggomgomi partogi tu parange dohot pangalahota natoro. Martua mabangso na niluhoni partogi na sito. Ala diurupi do nasida mangulu di bagasan hasitonga. Martua mabangso na mangulu di bagasan sada negara na tigor uhumna. Ala diurupi do nasida, dirupi do bangsoi nang di bagasan hatigoran. Dalam satu masyarakat yang baik, amang inang, dalam satu masyarakat yang baik, di mana hukum ditegakkan, orang baik akan semakin baik. Orang jahat akan didorong menjadi baik. Tapi dalam satu masyarakat di mana yang buruk, pemimpinnya buruk, hukum tidak ditegakkan, malah dipermainkan, bisa dipesan, diperjualbelikan, bisa dijadikan sandera, alat, maka orang baik akan tergoda menjadi jahat dan orang jahat akan menjadi semakin jahat. Alani dakolan kita na ikon bertobat habe. Ikon doho do kita marsitu tu manang yakon, doho marswarahon, aka partogita, aka uluatta, aka pemimpin bangsota. Nasida pe ikon doho do muba. Molodang songoni susah do kita saluhutna. Jalan ngata hilala, markite-kite banjir Sumatera na 10 arion. Buasa banjir bandang. Deba mando ala curah hujan ekstrim, toho. Alai, ala dang tolak be, aka duluhi manahan ai udani, ala ngadi babat dihancurkan be, aka harangan, aka tombaki. Ise nama nigay aka tombaki, aka elit, aka penguasa besar, namanjalo restu, namanjalo perlindungan si anak pejabat. Di bagasan minggu Advenon ikon sahat do kita tusi manang yakon asa di uluat tape di partogi di bangsot tape masama hamu baon niroka. Ala molodang bertobat uluan dakola nibana na manao. Sude na niuluhon na, sude bangsoi na torop doh ikon manao. Nah paling celaka sehat selamat sonang-sonang aka uluani na torok ma na kedinginan di kem-kem pengungsian. Bencana Sumatera o namang inang di minggu-minggu Advenon paingoton kita rikok do HP kamu baon ni roka aka partogi aka panguhum asa denggan sonang ngulutta. Amin. Ali di bata di bagasan minggu Advent na padua honon. Wingot nami do sudi dongan nami si solhot nami todong nami. Nama Advent di Tapanuli Tengah, di Tapanuli Selatan, di Tapanuli Utara, di Humbang, di Langkat, di Medan, di Aceh, di Sumatera Barat, Namarat Fen, Managam, Paimay Mahon, Pangurupion. Hupasada kami marohan nami Tuhan, tua kadongan nami si solkot nami, na marilu-ilu, na di bagasan biar, na di bagasan lomos ni roha Tuhan, alani bencana Sumatraon, paimahon, siat dia do pangurupion ro tunasida. Ale de bata manami, urupi mahami, asa markite minggu-minggu Advenon, hingotami panagamon, paimaimaon ni akapanurirang na julo na matseliling, di haroro ni si paluai, jala satia do nasida Tuhan,
nang pesahat di ujung ni ngulu nasida dang rodope si paluai pai ngotok kami molo si pata Tuhan gajang panagaman nami pai mai mawon nami kami pe asa satia upasada kami marohan nami Tuhan do sudi dongan nami namarat fen huhut marilu-ilu di pangalusionmu di tangiang nasida asa dileho kotu nasida Tuhan pasu-pasu parianakon asa dipajupakko ko Tuhan akayanakon nami boru nami dohot rokap nitot di nasida asa marupa tangga nasida Tuhan sonang nasida songok kami natorasna upasada kami matukan rohan nami di minggu Advenon dok sudi tangyang nami namarat fen pai mai mahon hamalumonna na pea di rumah sakit banang di Jabuna Tuhan di bagasan hagaleon ni pamatang nang roha pasada mahami Tuhan dohot nasida asahu pasada kami Tuhan rohan nami dok sudi dongan nami namarat fen pai mai mahon kebangkitan ni ekonomina hadengganon ni rumah tanggana dohot ragam ni Tuhan pai mai maon nasing Tuhan ale di minggu Advenon huingot tami ma asa hutaga pami Tuhan haror ni Kristus padua halihoni songon na pinarbaga-bagami neng Roma ho Tuhan di bagasan hasangapommu manguhum kami na manguludo na mate. Ale hugut Tuhan asa hupake kami maminggu Advenon para degon rohan nami manomu-nomu pesta na balgai pesta haluaon na pinatupa ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan leho madi kami tondimi asa hupa ubahami rohanami hupa hombar kami Tuhan parange nami pangalahon nami gaya hidup nami hombar tu Kristus Tuhan nami nong mate humopkop kami jala mulak mangulu mangondihok kami Tuhan paingot kami asa hupar bueho kami Tuhan akan nadinggan akan natama asa hupar bueho kami Tuhan hati goran keadilan pabua tutudo kami Tuhan nong muba nong bertobat kami Tuhan mau lihat ma tong do hubuah kami di bagasan tangyang nami asa dohot aka partogi nami uluan nami nang di tonga ni bangso nami negara nami nang di pemuluan di daerah nami asa dohok nasida Tuhan marhamu baon roha asa denggan ngulu nami sonak kami asiroham Tuhan cara khusus subuah kami masudedongan nami na di bagasan si taonon lumobi alani banjir bandangon na agoan na kinaholongan ni rohana sida na agoan jabu na agoan saba kobun na agoan sude harta benda na pinapungu-pungu na sida Tuhan unang tadik ko kami patudu ma Tuhan hatiuron na siyakoi patudu ma huasom asa unang madeli kami unang madabu kami Tuhan tupad dilian alay asa hutatap kami Tuhan nang pemarilu-ilu kami Kristus nong mate tarsilangi jalan nungak mulak mangolu mangondiho kami tangihon ma tangiang ni huriam amin tapasahat ma peliatna ukut mared